अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ के साथ आपकी मेज़बान शबाना मनियार हाज़िर खिदमत। व्यूअर्स, आज जिस मेहमान से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, मैं चाहती हूँ कि उससे पहले मैं एक शख्सियत का ज़िक्र ज़रूर करूँ। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम था सरमद तारिक। सरमद तारिक 2014 में हमसे जुदा हुए। आखिर उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी? 15 साल की उम्र में वो स्विमिंग पूल में डाइव करते वक्त एक ऐसे हादसे का शिकार हुए कि उनके लेफ़्ट साइड पूरी पैरालाइज हुई। डॉक्टर्स ने उनको व्हील चेयर्स तक कन्फाइंड कर दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगर आप नेट पर जाएं तो सरमद की पूरी डिटेल वहाँ पर मौजूद है। उन डिसेबल थे, लेकिन उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। वो हमेशा कहते थे आई कैन एंड आई विल। ज़िंदगी के चैलेंजेस का मुकाबला किया, लेकिन कभी इंसानों से हार नहीं मानी। अप्रैल 2015 में उनकी बरसी आएगी। अगर आप नेट पे उनका पेपर सर्च करें, उन्होंने उसमें एक आखिरी लेटर लिखा है, और उस आखिरी लेटर पे अगर वो मुखातिब हैं तो अपने रब से, और अपने रब से कहते हैं कि या अल्लाह, तूने मुझे इतनी तकालीफ दी, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरी आजमाइश थी और तू किसी बंदे की सकत से ज़्यादा उससे आजमाइश नहीं लेता, लेकिन अब मैं हार गया हूँ। उन्होंने अल्लाह ताला से अपनी हार एक्सेप्ट की, लेकिन दुनिया के आगे नहीं झुके। सरमद तारिक जैसे आज भी बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जो अपने बलबूते पर पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन हम हर लेवल पर उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। आज इस प्रोग्राम में भी हम आपकी मुलाकात ऐसे ही एक स्टार से करवाएंगे, और वह है कौन, आइए चलकर देखते हैं। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के स्टार स्पोर्टमैन से करवाएंगे, क्योंकि मेरी ये मेहमान ने बहुत कम उम्री में मेडल्स हासिल करना शुरू कर दिया। एक तरफ जब हम नॉर्मल स्पोर्ट्समैन को देखते हैं और उनको जब वो कुछ अचीव करके पाकिस्तान आते हैं, तो हम उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं, उनको एक्नॉलेज करते हैं, हुकूमती सतह पर उनको फैसिलिटेट किया जाता है। लेकिन जब हमारे स्पेशल पीपल या हमारे जो डिसेबल पर्सन हैं, वो जब पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स लेकर आते हैं, तो हार्डली एक न्यूज़ आती है और उसके बाद हम भूल जाते हैं। आज का ये प्रोग्राम मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए एक मैसेज होगा उन तमाम लोगों के लिए कि काइंडली ये भी पाकिस्तानी है और ये एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा मेहनत करते हैं। आज स्टार स्पोर्टमैन से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी। उनकी अचीवमेंट सबसे पहले मैं आपको लिस्ट आउट करती हूँ, फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे। मेरे ये मेहमान ने 1995 में फर्स्ट मेडल हासिल किया जब इनकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। 1997 में पंजाब ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। 2007 में स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स जो चाइना में हुए, वहाँ पर उन्होंने 2 सिल्वर मेडल हासिल किए। 2010 में मेरे ये मेहमान ने नेशनल गेम्स में 3 गोल्ड मेडल हासिल किए स्विमिंग में। 2014 में नेशनल गेम्स में इन्होंने दोबारा से गोल्ड मेडल हासिल किया। 2015 में स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में ये पहला गोल्ड मेडल और पहला सिल्वर पाकिस्तान के लिए इन्होंने हासिल किया। पहला गोल्ड मेडल मैं इसलिए कह रही हूँ कि व्यूअर्स, 2015 के इस इवेंट में पहला गोल्ड मेडल, उस इवेंट का जो पहला गोल्ड मेडल अगर किसी मुल्क को हासिल हुआ तो वो पाकिस्तान को हासिल हुआ, और ये वजह बना सिर्फ और सिर्फ नन अदर देन आसिम जर की वजह से। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और देखिए कि इन्होंने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। वेलकम करते हैं आसिम जर को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत कांग्रेट्स जी। क्यों मैच? इतने सारे मेडल्स हैं आसिम, में घर ले जाऊं? जी जी ले जाऊं? जी जी। ये तो आपका ट्रेजर है। जी जी, वो बुक है, वो बुक है तो भी जी। अच्छा, आप एथलीट्स में भी हैं और स्विमिंग में भी हैं? जी, स्विमिंग में भी जी। दोनों में आपने मेडल्स लिया? दोनों में दिया जी। और दोनों में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज की तो बारी नहीं आई है, और ना आए। आप आगे बढ़े जी इंशाल्लाह। आगे मेरे भी इंशाल्लाह, आगे मेरे भी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि जब छोटे थे तब से इतना दौड़ते थे? जी, रोता था तो अभी रोता था, फिर बाद अभी वो जाता था, मैं स्विमिंग में नहीं जाता था, पानी में बहना, मैंने बोले पानी में डर लगते हैं मुझे, फिर मैं बाहर आया था इतना। ठीक है व्यूअर्स, मैं आसिम के बारे में बताती चलूँ कि स्पेशल पर्सन में आते हैं, क्योंकि जब ये 6 साल के थे तो इनका डाउन सिंड्रोम डायग्नोस हुआ था। पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी, ये आप ये कह सकते हैं कि सेटबैक था, क्योंकि जब बाकी बच्चे नॉर्मल और एक बच्चे का ये डायग्नोस हुआ तो बहुत हद तक इंसान शैटर्ड हो जाता है।
आसिम की मदर तहमीना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं. एज अ मदर तो इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, ना सिर्फ मदर का, इनफैक्ट इनके फादर का भी. लेकिन इसके अलावा जब हम कहते हैं ना कि जब इंसान पर अपने खुद पड़ती है तो उसको रियलाइज़ होता है दूसरों की तकलीफ़ का. मेरी ये मेहमान 23 साल से नेशनल स्पेशल ओलंपिक्स फैमिली सपोर्ट नेटवर्क में एज अ वॉलंटियर इन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं और 2013 में ग्लोबल फैमिली लीडर रिप्रेजेंटिंग एशिया पैसिफिक इनको नॉमिनेट किया गया है. अगेन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये एशिया पैसिफिक में जितने ममालिक आते हैं तहमीना अजीम ने उसकी जिम्मेदारी ली हुई है इन हीरो को तलाश करना और फिर उन्हें उस इवेंट तक पहुंचाना और फिर जो हासिल करके वो लाते हैं उसकी आई थिंक मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उसको किस तरह एक्नॉलेज किया जाए. एज अ मदर मैं तहमीना को कांग्रेट्स कहना चाहूँगी. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. वालेकुम सलाम. हम लोग बहुत ग्रेटफुल हैं कि आप लोग हमारे पास आए, हमारे इन बच्चों को और हमें आप लोगों ने मौका दिया कि हम लोग भी मीडिया के सामने आके बात कर सकें. क्योंकि हम लोग बैक ऑफ द स्टेज कह लें, हम लोग तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे होते हैं और पेरेंट्स को घरों से निकालना वो सबसे मुश्किल होता है. अच्छा, आसिम के बारे में बताया. जी जरूर. क्या 6 साल की उम्र में आपने कहा था कि आसिम का ये डायग्नोस हुआ. जाहिर सी बात है उस वक्त आपके लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक था. बहुत बड़ा सेटबैक. हम लोग तो यही समझ रहे थे कि लेट चलना शुरू किया, लेट बोलना शुरू किया. तो एज अ मदर मुझे मतलब इनसे बड़ी एक सिस्टर है इनकी आसिम की, तो ज़ाहिर एक बेटी बड़ी थी तो उनके मुझे माइलस्टोन्स तो कमज़ोर लग रहे थे, इनके थोड़ा स्लो लग रहे थे. लेकिन इतना कि एक डाउन सिंड्रोम होगा वो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था इस चीज़ का. अच्छा, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए कि जो डाउन सिंड्रोम के अंडर जो आते हैं अफराद उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. मोस्टली वो स्लो लर्नर्स होते हैं, उनकी हर चीज़ माइलस्टोन्स उनके बहुत स्लो होते हैं. और आसिम के साथ भी यही था कि ये बहुत लेट चलना शुरू हुए. बोलना तो 7-8 इयर्स में जाके इन्होंने एक एक वर्ड बोलना शुरू किया. अच्छा. तो हमारे लिए तो मतलब बहुत, क्योंकि पहला बड़ा बेटा था और बेटों से इंसान को कितना पहला बेटा था हमारा. अच्छा. और हमें तो ज़ाहिर एक उम्मीद बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस इंसान ने रखी हुई होती है कि पहला बड़ा बेटा है तो हम तो इसको ग्रूम करेंगे, ये ऐसे बनेगा. और जब इनका पता लगा तो एकदम से ऐसे लगा कि हमारी बिल्कुल वर्ल्ड जो है ना इट हैज क्रैश्ड डाउन. और व्यूअर्स यहाँ पर मैं आसिम के फादर का जिक्र करती चलूँ कि आसिम के फादर ने आर्मी को सर्व किया है, पाकिस्तान आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार सर साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे. लेकिन फादर आर्मी में और जब बड़ा बेटे के साथ अल्लाह ताला की हिकमत होती है, अल्लाह ताला की मर्जी होती है, तो उनको तो अपने आप को क्या कंज्यूम करने में या वो इस चीज़ को, हाँ बिल्कुल उनके लिए बहुत मुश्किल था इस चीज़ को पहले तो समझना कि हम लोग तो यकीन माने हम तो डाउन सिंड्रोम के, हम उस जो इनके डायग्नोज हुआ तो हम तो उस चीज़ से भी वाकिफ़ नहीं थे. और जब इनका डायग्नोज हुआ फिर हमने उसको सर्च आउट करना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया उसके मुतालिक. और फिर जो बातें हमारे सामने आई वो वाकई बिल्कुल सही थी. और लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को अपने लिए कमज़ोरी नहीं बनाया, हमने एकदम से उस चीज़ को एक्सेप्ट किया. और हम लोगों ने इनको स्पेशल स्कूल्स के लिए सर्च आउट करना शुरू किया. और जो स्पेशल स्कूल, लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तान में स्पेशल एजुकेशन का तो कोई सेटअप ही नहीं है, आज भी नहीं है, होगा लेकिन बहुत कम. हाँ, जब आप आसिम का डायग्नोज हुआ ज़ाहिर है 22 इयर्स बैक, उस वक्त तो बिल्कुल भी बहुत बड़े बड़े शहरों में स्कूल्स थे, किसी छोटे शहर में स्कूल्स नहीं थे बहुत ही, और वो भी सिलेक्टेड बिल्कुल. तो वी वर लकी कि हमारी लाहौर में पोस्टिंग थी, राइजिंग सन स्कूल आसिम का पहला स्कूल था, वहाँ हमने डाला. और यकीन माने हम जाके वहाँ पे हम लोग खुद शॉक्ड हो गए जब हमने बच्चे देखे. और हमने, मेरे हस्बैंड भी और मैं भी, कि हमारा बच्चा इन बच्चों के साथ पढ़ेगा, वो बहुत बड़ा हमारे लिए सेटबैक. आसिम 22 इयर्स बैक, इट मींस कि आप 22 साल के हो. बर्थडे कब है? मेरी होती है मेरी बन जाए में. अच्छा, 1 जुलाई. 1 जुलाई. 1 जुलाई. चलो नेक्स्ट, अब जब बर्थडे सेलिब्रेट करोगे ना तो हम सबको बुला. बिल्कुल बिल्कुल, जरूर इंशाल्लाह. देखिए अल्लाह ताला है ना इंसान पर करम करता है. अगर वो एक दर बंद करता है ना तो 10 दर खोलता है. और हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक हिडन टैलेंट या एक खुदादा सलाहियत तो होती है. आसिम की इस सलाहियत को आप एज अ पेरेंट आपने कैसे उसको सर्च किया, डायग्नोज किया, पता चला? जी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड खुद भी स्पोर्ट्समैन थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अगर मेंटली ये स्लो है, मेंटली इनकी इतनी एबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन फिजिकली इज़ ओके,
تو ہم اس کو اسپورٹس کے گراؤنڈس کے اوپر لے جا کے ہم اس کو گروم کریں گے. اچھا, اور اس میں تب ہم لوگ اسپیشل اولمپکس پاکستان کے ساتھ ہم نے انرول کیا, اور انہوں نے ہی ہمیں پھر جتنی گائیڈ لائنس تھیں انہوں نے ہمیں پرووائڈ کی کہ آپ گھر میں بھی ان کو کھلاتے رہیں. ایک ان کا ینگ ایتھلیٹ کا پروگرام ہے جو 2 to 7 ایئرس کے بچوں کا ہے, تو انہوں نے ہمیں وہ اس وقت گائیڈ لائنس دیں کہ آپ ان کو ابھی سے خود بھی ٹرین کریں گھر کے اندر. اور ہم نے ان کو اس اسٹیج سے 6-7 ایئرس سے ہم نے ان کو ٹریننگ بیسیکلی کیسی ہوتی تھی؟ ٹریننگ گھر میں ان کو بیٹ بال کھلاتے رہتے تھے, کیونکہ ہمیں جب ہم لوگ اس کی ڈائگنوز ہوا تو جو ہماری اسپیچ تھراپسٹ تھے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے اس بچے سے. میں نے کہا جی یہ مطلب بہت ہائپر ہے. تو اس نے کہا پھر آپ ان کو بزی رکھیں, اور ان کو بزی رکھنے کا بیسٹ طریقہ جو ہے وہ اسپورٹس کے تھرو. تو آپ نے جب بیٹ بال کھیلا تھا تو کہاں کہاں بال پھینکی؟ وہ میں نے کرکٹ میں بس. کرکٹ میں. کرکٹ تو پھر آپ سوئمنگ اور اس میں کیسے کہاں چلے گئے؟ کرکٹ میں جانا چاہیے تھے, اسپیشل کرکٹ کھیلنی تھی لوگوں کے ساتھ. جی. کیا اچھے تھے, بالر اچھے تھے یا بیٹسمین؟ بالنگ اور بیٹسمین دونوں. گڈ. اور فیلڈنگ کون مما کرتی تھی, مما اور بابا؟ بتاؤ نا, دوستی تھی آپ کے فرینڈس تھے؟ میرے تو دوست تھے وہ اکثر کہتا تھا وہ بھی. اچھا اب ہمارے ویورز کو بتاؤ کہ آپ نے تو سوئمنگ میں تو گولڈ میڈل لے لیا, اور مجھے ابھی پروگرام سے پہلے کہہ رہے تھے کہ مجھے پانی سے ڈر لگتا تھا. کیا ہوا تھا جب چھوٹے تھے, پانی سے ڈر لگتا تھا؟ پانی سے ڈر لگتا تھا, وہ بھی تھا. کیا ہوتا تھا ذرا سا پیر گیا پانی میں رونا؟ کیسے روتے تھے؟ اسمائل. بس لگتا تھا ڈر لگتا تھا. تو پھر میں گیا ہوں مون بیس پہ, وہ تھا کوچ تھا سمی کا, مون بیس کا. اس نے کہا چلا آپ چھوڑے آسم کو اور میں آسم کو سکھاؤں گا. اچھا گڈ. اچھا وہی اب آپ سے میں کنٹینیو کرتی ہوں آصف کی اسی بات کی کہ 2 چیزوں میں آپ نے ورک آؤٹ کیا, ایک سوئمنگ کو لے کر اور ایتھلیٹکس کو لے کر, ٹھیک ہے. اب ایسے افراد کے آپ نے کہا یہ ہائپر تھا, ٹیمپرمنٹ فلکچویٹ ہوتا ہوگا, موڈی ہوتے ہیں, بہت زیادہ توڑ پھوڑ بھی کر دیتے ہیں, غصہ آ جائے گا, تو ان کو اس چیز کو اس میں فوکس رکھنے کے لیے کیا پریکٹس کی؟ ان کو بس یہی تھا اسپورٹس کے تھرو ہی, مطلب ان کی ڈفرینٹ قسم کی ان کی ایکٹیویٹیز ہمیں بتائی گئی تھی, جو اسپیشل اولمپکس پاکستان نے جو ہمیں ایکٹیویٹیز بتائیں, اور کہ اس کو ایک بار کے اوپر آپ چلائیں اور تاکہ اسٹریٹ بار کے اوپر چلائیں تاکہ یہ فوکس کرے اس چیز کے اوپر, ہے نا. پھر چھوٹے باسکٹ بال کے نیٹس جو ہیں جو بچوں کے لیے ہوتے ہیں وہ لے کے ہم لوگوں نے گھر میں رکھے, اس کو بار بار بال پھینکنے کی پریکٹس کراتے رہے اس میں. پھر بیٹ بال بہت کھلایا اس کو تاکہ وہ فوکس. پانی والے قصہ سنا ہے نا, یہ تو مجھے کہہ رہے تھے مجھے پانی سے ڈر لگتا, پانی سے ڈر لگتا. تو جس طرح انہوں نے کہا کہ مسرور بیس میں کوچ تھے جو نارمل لوگوں کو وہاں پہ لائف گارڈ کے طور پہ وہاں پہ کرتے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیوں وری کرتی ہیں, آپ کا بچہ آپ اس کو چھوڑ دیں, میں اس کو سکھاؤں گا. اور انہوں نے اتنی محنت کی. باقی نارمل جو لوگ تھے, نارمل جو وہاں پہ ایئر فورس کے جو آتے تھے وہاں پہ پائلٹس, اور ان کے ساتھ اس نے ان کو سوئمنگ سکھائی. اور آفٹر 2 ایئرس آصم نے نارمل جو وہاں پہ سوئمنگ کمپٹیشن آفسرس کا جو تھا اس میں آصم نے پارٹیسپیٹ کیا ینگ پائلٹس کے ساتھ. اچھا نو ون کوڈ, کسی نے اس کا آصم کا بالکل کسی کو پتہ نہیں لگا کہ یہ اسپیشل ہیں. اچھا مجھے بھی نہیں پتہ لگا جب میں فرسٹ میری میٹنگ ہوئی تھی آصم کی, کیونکہ فزیکلی ہی از اوکے, فزیکلی ہی از اوکے, اور جو ڈاؤن سنڈروم کے ایک فیچرز ہوتے ہیں وہ بھی ان کے نہیں تھے. تو پھر فار ایگزامپل کس طرح کے فیچر جو ہم دیکھتے ہیں, جو ہم آپ نارمل دیکھتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا سر بڑا, چھوٹے فیچرز آپ کے چائنیز ٹائپ کے فیچرز ہوتے ہیں, اور ڈفرینٹ قسم کے. آصم کا جو ہے وہ ہاتھ پہ جو ایک اسٹریٹ لائن ہے وہ ہے ان کی نا, جو ایک ڈاؤن سنڈرومس کی نا, آصم نہیں ایسے کر کے یہ ایک اسٹریٹ لائن ہے ان کی, یہ والی یہ ان کی ڈاؤنس کا یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ ایک اسٹریٹ لائن ان کی ہوتی ہے. اچھا ایسے اگر میں بچوں کو دیکھوں یا ایسے, اور جس میں آصم کا آپ کو نہیں پتہ لگ رہا نا کیونکہ اس کے فیچرز نہیں ہیں, ڈاؤن سنڈروم والے فیچرز نہیں ہیں, اور سر کا سائز جو اس کا ہوتا ہے نا وہ بھی ان کا تھوڑا سا, وہ بھی اس میں تھوڑا سا وہ تھا کہ وہ فیچرز آ رہے تھے آہستہ آہستہ. لیکن بہت ڈاکٹر نے ہمیں یہی کہا کہ مائلڈ سٹونز ان کے ویک ہیں, لیکن یہ ہے کہ بارڈر لائن کیس ہے آصم کا. تو اگر بارڈر لائن کیس ہے تو اس کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر تو ہی ول اسٹینڈ. اور یہ ہو رہا ہے میجورٹی بچوں کے ساتھ یہی ہو جاتا ہے. ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں ایسے بچوں کو, تو ہمارا کام ہے کہ ہم آگے ان کو لے کے چلیں, جتنا ان کو گروم کریں گے, جتنا ان کو اس طرح ہم ٹرین کریں گے. لکیلی
میں یہ کہتی ہوں کہ پاکستان میں آج بھی معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, لٹریٹ ہیں, لیکن ان لٹریٹ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں جب سوسائٹی بیہیویئر کی ہم بات کریں. بالکل. تو آپ نے بھی عاصم کو لے کر اس طرح کے بیہیویئر کو فیس کیا ہوگا؟ بہت زیادہ فیس کیا. لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت مطلب ہمیں فنکشنز پہ نہیں انوائٹ کرتے تھے. ان کا بچہ بہت ہائپر ہے, وہ آ کے لوگوں کو مارتا ہے, چیزیں توڑ پھوڑ کرتا ہے, ان کو پلیز بلانے کی ضرورت نہیں. اور ایسے لوگ جو جس نے ایک دفعہ بھی شکل بنائی, یقین کریں شبانہ, نیکسٹ ٹائم ہم ان کے گھر نہیں جاتے تھے کہ پھر ہمیں اپنا بیٹا عزیز ہے, ہم نے اپنے اس بیٹے کی ایکسیپٹنس جو ہے تو سوسائٹی سے کروانی تھی. اور ماشاءاللہ عاصم نے پروف کیا. دیکھیں آپ, ہم نے ہمت نہیں ہاری اور عاصم نے ہمارا ساتھ دیا, اور ہم نے ہر طرح جس طرح عاصم کو جتنا سپورٹ کر سکتے تھے ہم نے ہر طرح سے اس کو سپورٹ کیا, اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل تھی. نہیں دیکھیں, اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ آپ کوشش کرو, میں مدد تو اللہ ہی کرتا ہے. آپ لوگوں نے جنوینلی کوشش کی اور آج رزلٹ ہے. جب پہلا میڈل 7 سال کی عمر میں اور یقین مانے جب ان کو ملا, اور ہم لوگ وہیں پہ گراؤنڈ میں ہی موجود تھے, کیونکہ ہمیں وہ ایز اے والنٹیئرز ہمیشہ وہ لوگ. چلے آپ کی فیلنگز ہم اپنے ویورز کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے, لیکن یہاں پر ہوا ایک بریک کا. آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد.